मोदी को एक तरह से उनकी हुकूमत को जूते मार रहे हैं। इंडिया के अवाम सख्त परेशान और शर्मिंदा हैं कि हमने किया क्या। 5 गुना ज्यादा ताकतवर उसकी फौज है, जो कहते हैं दुनिया जहान का असला आपने खरीद रखा है। 1 साल हो गया है, किसी एक सवाल का जवाब मोदी हुकूमत नहीं दे सकी। एक बलून जो बना था इंडिया को, उसको अपने फाड़ के रख दिया, पाकिस्तान को उड़ा के रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल अशरफ सेल यूट्यूब चैनल पर यह गुफ्तगू आप सुन और देख सकते हैं। और गुफ्तगू है इंडिया का मुसल्लत करदा ऑपरेशन सिंदूर, उसके नताइज और उन नताइज पर बाकी दुनिया को तो छोड़ दें कि पाकिस्तान क्या कहता है या सदर ट्रंप क्या कहते हैं या दीगर वर्ल्ड क्या कहती है, खुद इंडिया के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर उर्फ तंदूर पर लोग क्या बात करते हैं। 1 साल हो चुका है, बल्कि अब तो 1 साल 1 महीना होने वाला है ऑपरेशन सिंदूर को। 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ, एक सानिया था, एक हादसा था, कोई साजिश थी या प्री प्लान ड्रामा था या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कुछ भी था, लेकिन बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि उस हादसे और सानहे में, उस वाक़े में 26 बेगुनाह लोग जो उनसे हैं वो मारे गए। ये एक तकलीफ दे बात थी और इस तकलीफ को पूरी दुनिया ने महसूस किया। अमेरिका से चीन तक, रूस से फ्रांस तक, बरतानिया से जर्मनी तक और पाकिस्तान से सऊदी अरब तक, हर जगह पे इस बुरे वाक़े की मज़म्मत की गई और कहा गया कि इसकी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि नई दिल्ली पर मुसल्लत बीजेपी रजीम जो है, उसने इस सानहा को जिस तरह से ड्रामेटाइज किया और जिस तरह से इसके ऊपर एक ख़ास जो मोदी बल्कि गोदी मीडिया है उसके ज़रिए से एक प्रोपेगेंडा किया और उस प्रोपेगेंडे में पाकिस्तान को एक हिट करने की कोशिश की और पाकिस्तान को इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराने की नाकाम कोशिश की। उसने ये जो आरएसएस, बीजेपी और मोदी रजीम है, इसकी जो भयानक शक्ल है उसको पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पूरी दुनिया ने फील किया कि इंडिया ने तो ये एक बहाना ही बना लिया, एक ड्रामा ही पकड़ लिया कि खुद कोई वाक़या कर लो या अगर हो जाए तो वो सारे का सारा परनाला जो है वो पाकिस्तान पर गिरा दो, वो पठानकोट हो, पुलवामा हो या कोई भी वाक़या हो। तो इस पहलगाम में जो दहशतगर्दी हुई, इसमें भी पाकिस्तान को मुलव्वस करने की कोशिश की गई, नाकाम कोशिश हुई। पूरी दुनिया ने कहा कि आप तहकीकात करें, पाकिस्तान ने पेशकश की कि आप करें तहकीकात, हम आपके साथ खड़े होकर उनका उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन उधर नहीं गया इंडिया, ड्रामेबाजी की, इश्तियाल अंगेजी की, शर अंगेजी की, खित्ते को बदअमनी का निशाना बनाने की कोशिश की और एंड ऑफ द डे ये हुआ कि 7 मई को अपने ही आप कह लें कि गुमान में और अपने ही आप कह लें खुश फहमी में और अपने ही ख्यालात के महल में खड़े होकर इंडिया शायद ये समझ रहा था, ये इंडियन गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था नाम नेहाद, इस ऑपरेशन के 2 बड़े मकसद उन्होंने बताए। एक तो उन्होंने ये बताया कि हम पाकिस्तान को एक मजा सिखा देंगे, उड़ा के रख देंगे, और दूसरा उन्होंने कहा कि हम दहशतगर्दी के अड्डों को खत्म करेंगे। आज इंडिया का जो मीडिया है, इंडिया के जो सियासतदान है और इंडिया की जो सिविल सोसाइटी है और इंडिया के जो पब्लिक आप कह लें सर्कल्स हैं, वो सारे छितर मार रहे हैं मोदी हुकूमत को कि आपने क्या किया। फिर आपने ये भी कहा कि जी पाकिस्तान की दरखास्त पर हमने जंग रोक दी। और भाई पाकिस्तान की दरखास्त पर आपने क्यों जंग रोक दी? आप तो बदमस्त सांड की तरह से बढ़ रहे थे जंग करने के लिए, आप तो किसी को खतरे में नहीं ला रहे थे। कौन कौन से दावे और कौन कौन से नारे और कौन कौन सी बंगियां हैं जो आपके मोदी और गोदी मीडिया ने, जिसे कह लेंगे उन दिनों में नहीं, जिसे कह लें बड़े हाकी, निकाला गया दरमियान में से। एनालिसिस सबके सामने है, पूरी दुनिया जो है वो इस बात पर बात कर रही है कि एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने नॉकआउट किया इंडियन एयरफोर्स को, राफेल समेत 8 तैयारे तबाह किए। ट्रंप तो वो 11 तक पहुंचे हुए हैं, 12 तक पहुंचे हुए हैं। आपका जो डिफेंस सिस्टम था, जो आप बड़ा उसको कहते थे कि S-400 बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, हो सकता है बड़ा हो, लेकिन आप इतने नाअहल और नकम्मे थे कि उस डिफेंस सिस्टम को एक्टिव नहीं कर सके। आपके पास जो साइबर सिस्टम था, दुनिया का तेज तरीन अमेरिकन साइबर सिस्टम, आपने उसको जलील करवा दिया। आपने इजरायली ड्रोन्स की दुर्गत बना दी। दुनिया का कोई एक मुल्क आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है। इवन भगवंत मान जो इंडियन पॉलिटिशियन है वो कहते हैं कि बताएं कौन मुल्क है जो इंडिया के साथ खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। किसी एक मुल्क ने इंडिया की हमायत की हो। इंडिया का मीडिया ये बात कहता है, इंडिया की जो अपोजिशन है कांग्रेस
اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے لیڈر پارلیمان کے اندر اور پارلیمان سے باہر اس کے اوپر ان کی جیسے کہہ لیں کہ مودی کو ایک طرح سے ان کی حکومت کو جوتے مار رہے ہیں. انڈیا کے عوام سخت پریشان اور شرمندہ ہیں کہ ہم نے کیا کیا. سب سے بڑی بات یہ ہے ایک تو یہ اچھا یہ بھی ایک فیکٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, آبادی ہو, رقبہ ہو, وسائل ہوں, ایون جنگی ساز و سامان ہو, انڈیا پاکستان سے کہیں بڑا ملک ہے. پاکستان سے 5 گنا زیادہ اس کی آبادی ہے, 5 گنا زیادہ اس کا رقبہ ہوگا, 5 گنا زیادہ طاقتور اس کی فوج ہے. جو کہتے ہیں دنیا جہان کا اسلحہ آپ نے خرید رکھا ہے, لیکن ثابت ہو گیا اسلحے کے انبار لگا لیں, ایٹم بم بھی کھڑا کر لیں, کچھ بھی کر لیں, حوصلہ نہیں ہے اگر, تو یہ سب کچھ آپ کو ذلیل ہی کروائے گا. 7 سے 10 مئی کے درمیان جو 88 گھنٹے تھے انہوں نے انڈیا کو پوری دنیا کے سامنے تو ننگا کیا ہی, خود انڈین حکومت کو انڈیا کی عوام کے سامنے, انڈیا کے سماجی حلقوں کے سامنے, انڈیا کے میڈیا کے سامنے, مین اسٹریم میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, ڈیجیٹل میڈیا ہو, کوئی بھی ہو, انڈیا کی سیاسی جماعتوں کے سامنے ایک رسوا کر کے رکھ دیا. 1 سال ہو گیا ہے, کسی ایک سوال کا جواب مودی حکومت نہیں دے سکی کہ آپ نے پاکستان کو کیا نقصان پہنچایا, آپ نے پاکستان کو کہاں پہ شکست دی ہے. اور پھر ڈٹائی کا عالم یہ ہے, بے شرمی کا عالم یہ ہے کہ کہتے ہیں ہم پھر بھی حملہ کریں گے اور یہ بڑا ہمارا کامیاب آپریشن تھا. بھائی اگر اس طرح کے آپریشن کامیاب ہے نا تو آپ کرتے رہیں اس طرح کے کامیاب آپریشن, 2-3 اور آپریشن ہو گئے تو پھر آپ کا ہی آپریشن ہو جائے گا. تو یہ جو ساری صورتحال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سائن آف آپ کہہ لیں کہ پرائیڈ ہے, اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں کہ عزت ہے کہ خود انڈیا کے اندر انڈیا کے عوام, ذرائع ابلاغ, سماجی سیاسی حلقے, سیاسی جماعتیں, سیاسی رہنما جو غیر جانبدار ہیں, جو اعتدال پسند ہیں, جو حقیقت پسندی پر یقین رکھتے ہیں, وہ انڈین حکومت کو رسوا کر رہے ہیں. اور انڈین حکومت کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے کہ آپ نے انڈیا کو پوری دنیا کے اندر اور ان کے سامنے ذلیل کر دیا. انڈیا کا جو ایک بھرم بنا تھا, ایک بلون جو بنا تھا انڈیا کو, اس کو آپ نے پھاڑ کے رکھ دی. اس کے باوجود کیا اسے کہتے ہیں کہ مودی جی ہیں اور ان کی جو کچن کیبنٹ ہے اور ان کے جو چٹے بٹے ہیں اور ان کے جو آپ کہہ لیں کہ ہواری ہیں, انہیں شرم نہیں آتی, بالکل بے شرم ہے اور انہیں بالکل احساس نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. اس طرح کی بے شرمی بھی ویسے کم ہی دیکھی گئی. آگے سے جو اگلا قدم اٹھا رہے ہیں وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ایک نیا وہ چیپٹر کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, چناب کے پانی کو دریائے بیاس کی طرف موڑنے کی جو کوشش ہو رہی ہے, اور دیگر جو کام ہو رہے ہیں ہم اس پر بات کریں گے. اور انڈیا کو اس معاملے کے اوپر بھی جوتے پڑنے والے ہیں اور پڑیں گے, یعنی انڈین حکومت اس معاملے میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگی اور اس کو ہونا چاہیے. اور پاکستان کی حکومت کو اس حوالے سے فوری طور پر جو ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے. آج کی یہ گفتگو یہاں تک, مزید باتیں ہم اگلے ولاگ میں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.